Hello, hello! Welcome to Tuti Kay Vlog. This is Mami Cherry. Now we will count basic Bisaya. So we will learn how to count from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So magbisaya ta. Let's count that in Bisaya. Usa or isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Pwede, we can also use the Spanish, kay parihara na rin sila, no? They are similar. The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ana po, Bisaya gihapon na siya sa amo. Kay, mugamit ba ni gihapon? Colonized ba ito sa mga Spanish, diba? So, follow for more. Bye!